siya ay saan ay litan niya biyaan, litan niya sagran. Para ni kaligson nga at niabot na ta sa pinaka-importanteng takna sa tuwang serbisyo mao kana ang pagwali sa pulong sa tuwang buhit ng church. O akong ginahangyo tanan na let us not go outside na. Let's give focus and attention sa pagpaminaw sa pulong sa tuwang buhit ng church. So lang ang ta akong ginahangyo ang ato ang Pastor James to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Amen. Thank you for that. And by this time, I hope that everybody will settle down. Settle down na ta. Wala na yung magawas-gawas. Wala na mo himo pa og mga extra things that would disrupt and disturb sa ato ang panimbahon karon nga kagabion, mga kaigsuunan. And several faces are not around, so please be praying for our brothers and sisters who are not present tonight, no? So ato silang iampo mga kaigsuunan nga ang Ginoo magahatag pud kanila og panalangin while they are at their home, no? Na silang mga panimalay. And may God increase our faith, no? So dili rason ang kakapoy sa pagliban sa pag-adto sa simbahan. And ato makita mga kaigsuunan that that is an insult to God. When you say, di ko kasimba, kay gikapoy ko, that is an insult to God. What if mo na ang Ginoo nga di isa ako magpakamatay kay sakit, no? Di isa akong pasaan sa cross kay kapoy. And I hope by the grace of God that we will look for better reasons why we cannot make it to church. And by the grace of God, mahimo tang tinuuray sa atong pagpangalagad sa ato ang Ginoo, and let us avoid some reasons nga mura og mahimong mapakaulawan ang ato ang kaugalingong mga pagtuo. And maybe it will hurt someone, masakitan ang uban hearing this ako ning isulti, pero mo ni tinuod mga pinangga nga mga kaigsunan. Whether we like it or not, we are insulting God when we say, di ko magsimba kay kapoy ko. And it's only a proof mga kaigsunan that God is only an addition, no? Usa lang siya ka addition sa imuhang kinabuhing gitawag na Kristohanon. So dili addition ang atong Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan. So God is not an addition. Ato ang gi-learn in the past few Sundays nga ang tanang butang atong pagabuhaton as those things are just addition to God. We put God first and everything else is an addition. If you would set aside God because you have prioritized other things, it only means that God is only an addition sa imuha nga kinabuhi. And ingon gani ang pulong sa Ginoo na if you love your mother, your father, your sister, your wife, your children more than me, ingon pa ni Jesus Christ, you are not worthy of me. You cannot be my disciple, ingon pa ni Jesus Christ mga kaigsunan. So there are things, if we are to serve the Lord, there are things we need to love less. Ingon pa ni Brother Francis last Sunday mga kaigsunan, no? There are things we need to love less. Why? Because we love God more. And of course, we love God more than ourselves. If you refuse to go to church because you're tired, then it means you love yourself more than God. And I hope nasakitan ka mga kaigsunan, pagkasakitan lang. And that is the job of the Word of God. We need preaching, amen? We need preaching sa pulong sa Ginoo. Dili we are not in the place na gitik-gitikon lang atong mga dalunggan to make us feel good. We are in a place that we must be preached. Kailangan tang walihan.
Kinahanglan tang i-correct. Kinahanglan tang tuliiron sa pulong sa Ginoo. And sometimes, when we hear preaching, it will hurt us. But by the grace of God, it can also heal us, mga pinangga nga mga kaigsunan. Your Bibles with me, please, in the book of Hebrews, chapter 6, verses 4 down to verse 6. Hebrews chapter 6, verses 4 down to verse 6. If you are there, kindly say amen. Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Again, if you are there, I would like to hear your loud amen. Palihog maninog ng tanan, and ato ang pagbabasahon ang pulong sa Ginoo. Follow me with your eyes. The Bible says, Hebrews chapter 6, verses 4 down to verse 6. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again to repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. And magampo ta. Loving Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imuhang panalangin, Ginong Dios, nga gihatag ka namo. Lord, we need you to bless the preaching of your word karon nga kagabion. And may your power bless us tonight. Ginoo, pasayloa in taon mi sa among mga kasaypanan, Amahan. Pasayloa in taon mi, Ginoo, sa among mga kasalanan nga nabuhat bato kanimo, Ginoo. Help us, Lord, that we could continue sa among pagpangalagad sa Ginoo, Ginoo. Taliwala, Amahan, sa mga pagsulay sa among mga kinabuhi. And let those trials, Ginoo, be the proof of our faith. Let the circumstances of our life be the proof of our faith, Ginoong Dios. Let our job, our tiredness, among kakapoy, Ginoo, nga may mong pruweba na kami nagtuo kanimo, Amahan. Why? Because, Lord, even though there are tiredness nga mong ginabati, kaluya, kakapoy, Ginoo, we still choose to go to you because we know, Lord, by your word, we will be refreshed. We will be encouraged. We will be rebuked, reproved, instructed, corrected. And we want that, Lord, because we love you. Salamat, Ginoo, sa pagtubag sa mga paghangyo. In Jesus' name, gipangayo na kong tanan. Amen. Amen. Palihog manglingkod kang tanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong pagahisgutan karon, mga kaigsunan, is kept by the power of God. Kept by the power of God. Kanya itong text, mga kaigsunan, it is used often by a lot of people nga nag-approve na mawala ang kaluwasan sa usa ka Kristohanon. They use this verse nga gipakita nga ang atong kaluwasan pwedeng mawala, pwedeng mahanaw. Kung ikaw saved tonight, and because of your sins that you have committed, then mawala ang imong kaluwasan. But mga kaigsunan, I would argue nga kaning chapter or kaning scripture, mga kaigsunan, is teaching the other way around. It is teaching that there is assurance na ihatag ang Ginoo sa ato when we were saved. So if you are truly saved, then ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, that salvation di nagyud mawala ug di nagyud mailog gikan sa imuha. E ato makitaan mga pinangga nga mga kaigsunan that this passage of scripture is also reminding us that Christian life is not a chair. Dili lingkuranan ang kinabuhing Kristohanon nga sa diyang niabot na ka, mulingkod lang ka, o niya paghuman, mupahulay, and you would allow God to carry you paingon dito sa unahan. It's not a chair where you just sit. It is a race where you run. Amen? Ang kinabuhing Kristohanon, lumba, kung diyan ikaw, kinahanglan mo dagan, mga pinangga nga mga kaigsunan. The apostle warns believers
against complacency. And we are reminded that we must continue in the faith. Dapat natay paglahutay, pagpadayon sa atong pagtuo mga pinangga nga mga kaigsunan. This morning, while I was having my Bible reading dito sa Kalinaw, I was reminded again by the Bible that those who profess to know Christ, those who profess to believe in God must be careful to maintain good works. Yes, good works cannot save. Dili makaluwas ang mayong binuhatan mga pinangga nga mga kaigsunan, but it is a faithful saying. And it is worthy of all acceptation. If you are truly saved tonight, God is expecting you to do something for Him. To do something for your faith. In the book of Titus, mga pinangga, chapter 3, sa atong Bible palihog in verse 8, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Now, ito makita mga pinangga nga mga kaigsunan that being a Christian, again, dili siya lingkuranan nga pag-abot nimo mulingkod na lang ka. It is a race. You entered a race, mga pinangga nga mga kaigsunan. And the one that sustains you aning a race is the grace of God. The grace of God will not make you lazy. Yes, grace is undeserved favor. Pero ang grasya mga kaigsunan, dili ta himuon nga tapulan. Grace of God will help you go on. Continue. Magpadayon. Why? Because in the first place, it is not your own power who will make you continue. It is the power of God nga gihatag sa imuha. And if di ka magpadayon mga kaigsunan, if you will just sit down in your Christian life, it manifests that there is no grace in you. Because the grace of God will help you go on, help you continue the race. Ang ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan tonight, I would like to bring you 3 truths. Tulo ka kamatuoran. Na hinaot ko nga muhatag sa tuwa og kadasig karon, nataknas kagabiyon. Number 1, the reality of genuine grace. We must be reminded always of this grace. Kinahanglan ta ma-remind aning grasya nga gitudlo sa Ginoo sa atoa. Kinahanglan ta pahinumduman unsa ning grasya mga kaigsunan. Why? Because sometimes we misunderstood grace, and because it is the power of God, di na ka muliho. Mulingkod na lang ka. And sometimes mga pinangga nga mga kaigsunan, himuon pa ang grasya nga rason nga di ka muadtos Ginoo. And people will say na makasabot ra lagi ang Ginoo, na may grasya ang Ginoo. Di ko musimba, makasabot ra ang Ginoo. Di ko walagad, makasabot ra ang Ginoo. It only shows that you do not understand grace. Grace will not make you complacent. Imbis mayon ka na di ko matog simbahan, di ko mangalagad, kay makasabot ra ang Ginoo, kay na may grasya ang Ginoo, higala igsoon, the right word is to say na muadto kog simbahan nga naman tungod kay gitagaan kog grasya sa Ginoo nga makalahutay. Amen? The grace of God compels me to go on. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. First of all, we must understand the reality of genuine grace. The reality of genuine grace. The people described here are not mere professors. Sa ato ang text mga kaigsunan. They are portrayed as those who have experienced the mighty work of God. In how many years I am trying to read and understand this text mga kaigsunan, there are times that I am convinced that these people are unsaved. There are times that I am convinced that these people are saved. So medyo siya, tanaw ni mo libog. Tanaw ni mo ang pagsabot diri sa pulong sa Ginoo. But if you would try to look at this closer mga pinangga nga mga kaigsunan, ingon pang pulong sa Ginoo, verse 4,
it is impossible for those who were once what? Enlightened. So enlightened. That's number one. These people were enlightened. Before salvation, we are spiritually blind. The God of this world hath blinded our eyes that we cannot see the grace of God. Kung tanawin mo ang 2 Corinthians mga kaigsunan, chapter 4, open your Bibles with me there. Please, if you're there, say amen. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sa ato pa mga pinangga ng mga kaigsunan, dili nato makita ang enlightenment, di nato makita ang kahayag from the grace of God. No naman, gibutahan ta sa Dios niining kalibutana. But we receive enlightenment. When you receive enlightenment, meaning that veil, that blindfold was removed. And the people, mga pinangga, in our text, receive enlightenment. When a sinner is saved, God shines light into the soul. Ang magkasala, iyang makita ang iyang guilt, ma-realize niya nga guilty siya, mabawaan niya nga iyang condition lost, kinahanglan siyang luwason, ma-realize niya nga balaan ng Ginoo, and because of the holiness of God, wa siya'y katungod nga mo approach sa Ginoo, and because of the holiness of God, makita niya nga wa siya'y angay muduol sa Ginoo, and sa iyang pagkadili angayan, iyang ma-realize that Jesus is sufficient to save him. Ikaw na ang Ginoo, ikaw na ang gibuhat sa Ginoo para maluwas siya. Daghang mga tao na relihiyon, but only those enlightened by the Spirit see themselves as sinners and Christ as Savior. Yung ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, we need to be enlightened by the Lord. Tagaan niya kahayag ang atong nanggitngitan nga mga hunahuna. And these people in our text were enlightened. They were once enlightened. And if you continue reading, not only enlightened and have tasted of the heavenly gift. Tasted of the heavenly gifts. What does that mean? What are the heavenly gifts? Ato makitaan mga kaigsunan, salvation is the gift of God. For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves. It is the gift of what? God. Regalos Ginoo. Na ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, the heavenly gift is forgiveness, mercy, grace. You have peace with God. And you would know that God is good. Now remember this mga pinangga ng mga kaigsunan, Christianity is not only knowing doctrines. It is experiencing Christ. Sultian ta mo, bisan pa o memorize pa nimo ang mga doktrina. Bisan pa o kabalukas tanan nga mga giingon sa Biblia. Pero wala nimo na experience si Jesus Christ, wag gyud kapuslanan. I have told you before that being born again is not a name. Dili na pangalan sa relihiyon. Being born again is not, you are born again because you memorize John chapter 3 verse 3 or John chapter 3 verse 16. Born again ako, kay baptist na ko no. Born again is an experience. It is an encounter with Christ. Na born again ka mga pinangga ng mga kaigsunan. Why? Because of the operation of the Holy Spirit sa imong kasing-kasing. Because you received salvation from the Lord. Na-experience nimo, nagiana ka mag-usab, something happened in your heart, something happened in your life. You are saved, you are born again. Experience. Wa nagpasabot ni memorize nimo ang John 3:16, born again na ka. Sa mga pinangga ng mga kaigsunan by the grace of God, seek that experience. It's not knowing doctrine. You see?
Muna mga pinangga nga mga kaigsunan, dunay dakong kalahian sa mga Kristohanon. Naay mga Kristohanon who are going to church and there are Christians who are being the church. There's a big difference. I hope mo na masabtan. I hope you are not just merely going to church. You are being the church. Ay mo kalimot, ikaw ang simbahan. Kita ang simbahan. Dili kaning building ang simbahan. You don't just go to church. You be the church. And it can be seen by the way you act. Kung moadto lang kag simbahan, mga pinangga nga mga kaigsunan, meaning niadto kag simbahan, naminaw kag wali, niuli kang way naitabo. But when you become the church, you live every day sa imong kinabuhi following the Lord Jesus Christ. It can be seen in your life. You see? Di lang ka diha mulingkod, pungko, mamati. You connect with people. Because we are called out assembly. You connect with your brethren. Be the church. Don't just go to church. I hope imo nang masabtan mga pinangga nga mga kaigsunan. Why? Because Christianity is not knowing doctrines. Christianity is an encounter with Christ. Experience with Him. And I hope imong ma-experience ang atong Ginoo mga kaigsunan. And di lang kay kana, the Bible says, if you would continue reading mga pinangga nga mga kaigsunan, the last part of verse 4, and we're made partakers of the Holy Spirit. You became partaker of the Holy Spirit. The Holy Spirit indwells every true believer. Remember this, dili tanang tawo gipuy-an sa balaang espiritu. The Holy Spirit will only indwell those who are bought with a price. Those who believe in the Lord Jesus Christ. After that you believe, after that you receive the truth, yung pa sa Ephesians chapter 1 verse 13, you were sealed by the Holy Spirit of promise. Sa ato pa mga kaigsunan, dili tanang tao templo sa balaang espiritu. Ang templo sa balaang espiritu, kadto lang mga tao nga mga nangaluwas. Mao na ugay palahubog karon nga wa pa naluwas, ayaw ingna nga brad, ayaw hugawi imong lawas kay templo na sa balaang espiritu. Because that body is not yet a temple of God. Pero kung kanang lawasa, maluwas na siya, kanang tawhana maluwas, kung ma-realize niya na templo siya sa balaang espiritu, nagpuyo na ang Ginoo sa iya, He Himself will decide na di na kanako ni padayon, undangon na nako ni ang mga daotang binuhatan nga naman, ako nang nabati nga naanay nagpuyo nako, the Holy Spirit. Siya na mismo mag-decide. Kay makita niya nga nagpuyo niya. And the Holy Spirit will convict us and also will comfort us, guide us, and sanctify us. Christian life is not merely self-improvement. Christian life is being indwelt by God. Wala na nga gi-improve lang nimi mong gagalingon, gipuy-an kas Ginoo. And di lang kay kana mga kaigsunan, verse 5, and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, the people in our text have tasted the good word of God. God's word to every believer becomes precious. Ingon pa ganin ni Jeremiah, I have here dito quoted dito sa ato ang camp sa Jeremiah 15:16, thy words were found and I did eat them. Sa ato pa mga pinangga nga mga kaigsunan, the word of God becomes unnecessary food. Ingon pa ni Job mga pinangga, I have esteemed thy word more than my necessary food. Sugot si Job, mapas mo sa pagkaon, basta kay di lang sa mapas mo sa pulong sa Ginoo. And how many of us tonight nga mas pilion pang mapas mo sa pulong sa Ginoo kay basta kay di lang mapas mo sa pagkaon? Yan ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, that's a big problem. And the Bible says, last part, the powers of the world to come. The believer begins experiencing heavenly realities when he is saved. He will experience the power of prayer, victory over sin, communion with God, joy unspeakable. And ato makitaan, those are evidence of genuine grace.
So kaning giingon diri mga pinangga nga mga kaigsuonan, these are evidences of genuine grace. Verse 4, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and made partaker of the Holy Spirit and have tasted of the good word of God and the powers of the world to come. These things are proof that a person have already received grace. So, bangta na imong kaugalingon karon. Kung nadawat na ba nimo ang grasya, kaning genuine grace? Na-enlighten na ba ka? Nakita na ba nimo imong kaugalingon nga magkasala ka? Balaan ang Dios ug di ka kasulod sa langit ug di po ka balaan ug ang pamaagi lang para mabalaan ka is ang si Kristo Jesus nga muhugas mulimpyo nimo himuon kaniyang worthy. Have you tasted Christ? Have you experienced Christ sa imong kinabuhi? Have you ever experienced nga gikonbiktahan sa Ginoo ang imong kasing-kasing? Have you ever experienced nga gihikap sa Ginoo ang imong kasing-kasing? Nga nabati nimo that you cannot stop yourself, but the only reaction you can give is to cry. Why? Because you know that God is touching your heart. Have you experienced Christ? Does the Spirit dwell in you? Do you love the Word of God? True Christianity is more than profession, it is possession. Wala lang nimo gi-profess imong ba? Gi-possess nimo, naangkon nimo ba? That is true Christianity, mga pinangga nga mga kaigsunan. So that's number 1. So ato makita diri kani nga mga tao, mga kaigsunan is saved. Now, tanaw nimo, it is impossible. Impossible kato daw mga na-enlighten, kato mga na-save. It's impossible. Yung pa sa verse 6, if they fall away to renew them again to repentance. Kung ma-fall away daw sila, kung mahagba sila, imposible na daw to renew them again to repentance. So if this verse is rightly used by some churches today nga makawalag kaluwasan sa ato pa, kung tinuod ka nga luwas, unya mahagba ka, di na ka maluwas mag-usab. Di na ka mabalik. You see? Nga naman, impossible man ka to renew to repentance. Kato ato mga campers, you have heard one young people nga nagwali dito, and katong pikot og matagod ingon niya, look at your assistant leader ni Bia nas Ginoo sa una over 1 year ni balik siya. Look at this so and so ni Bia nas Ginoo sa una ni balik siya, but those people get back. So sa ato pa, kung imposible, what does it mean? Imposible man ka? Why? Tanaw ni mga pinangga, tanaw ni mga verse 9. Continue reading verse 9. But beloved, after talking about those things, ato basa padayon na gikan sa verse 6 payon sa verse 9. Tanaw ninyo ang context. If they fall away, and look at this if. You see? So ato makita mga kaigsunan, the author of Hebrews is just making a situation. He is imagining a situation. Condition ba? If, kung sakali lang, no? Kung sakali na sila ay aalis sa pananampalataya. If they shall fall away, to renew them again to repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. For the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. But that which beareth thorns and briars is what? Rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be what? Now, verse 9, but, beloved, we are persuaded what? Better things of you.
and things that accompany salvation, though we thus speak. We are persuaded better things of you. But ingon pa niya, kung sakali na munong sila, di na sila, imposible na sila pabalikon, pero we know that you do better. We know nga di mo maginana. Ingon pa sa author sa Hebrews, mga kaigsunan. The author of the Hebrews is so confident nga di gyud mo totally fall away ang tinuod nga mga nangaluwas. Kung tanawon mo mga kaigsunan, Hebrews chapter 10, 38 to 39. Look at this. If you're there, say amen. Amen. Now the just shall live by what? Magkinabuhi gyud dias pagtuo ang matarong. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Kung naay mo atras, my soul shall have no pleasure in him. Pero tanawa ang verse 39. But, ano po yung but? The same way with chapter 6. We are not of them who not, but of them that believe to the saving of the soul. We are not of them that draw back. If someone will draw back, I believe it is only temporary. Why? Because it is not your job to keep your soul. It's God. Trabaho sa Ginoo. Falling is not falling away. Ato makitaan mga kaigsunan, the Bible records many believers fell. Abraham fell. He lied concerning Sarah. Noah fell. He became drunken. Nabhubog siya. Peter fell. Denied niya Jesus Christ 3 times. Yet all were restored. Why? Yes, napandol sila. Pero wala nahanaw ang ilang kaluwasan. God's children may backslide. Believers may grow cold, neglect prayer, wander from fellowship, fall into sin, but God calls them back. In Jeremiah chapter 3 verse 14, open your Bibles with me there. Jeremiah chapter 3 verse 14. If you're there, say amen. The Bible says, turn, O backsliding children, saith the Lord. Go back. Balik. God is calling you to go back. The shepherd seeks his wandering sheep. So ato makitaan mga kaigsunan that, ingon pa sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing, that he which began a what? Good work in you will perform it until when? Jesus Christ. Sa ato pa mga pinangga, mga kaigsunan, Philippians chapter 1 verse 6 is saying, ang gisugdan nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, He will perform it until the end. Amen. Marasmag man gid ta usahay. Maluya man gid ta usahay, but listen carefully. Higugma kay kas Ginoo, and He will let you back. Pabalikon kas Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan. And this text is also asking us not to be careless. It's a warning to steer us, to watch, for us to pray, and to depend upon God more. So, dapat mga pinangga, mga magdepende pag ito sa Ginoo more. You see? And ato makitaan that the security of our security is God's preserving power. That's number 3. Our security is God's preserving power. Let's go back. Number 1, the reality of the genuine grace. Number 2, there is danger of falling away. And this falling, mga kaigsunan, is not the loss of your salvation. Sometimes we fall, but we are not utterly fall. And number 3, number last, the security is in God's preserving power. Amen. The great lesson of this passage is not that believers lose salvation. Rather, it teaches that if God's grace could fail, kung ma-fail ang grasya sa Ginoo, there would be no other salvation available.
Wala na ilaing kaluwasan. Ano man kapaingon? Pananglitan, mawala gid ang imong kaluwasan, ma-fail ang grasya sa Ginoo. Ano man kapaingon? Wala na. Wala kailaing paingnan. Sa ato pa mga kaigsunan, God's grace must not fail. Kaya wala kailaing paingnan. There is no greater salvation nga atong maadtuan mga pinangga nga mga kaigsunan. The work of Christ is already perfect. In John chapter 19 verse 31 pa ni Jesus Christ, it is finished. Jesus did not partially save us. He saved us completely. Tanawa gani, Hebrews 7:25, please. Hebrews 7:25. Next chapter lang. If you're there, say amen. Wherefore, He is what? Also to save them to the where? Uttermost. Until where kanya sa rason to the? Uttermost. Hangtod sa kinatungyan, hangtod sa katapusan, He is able to save you, my brother, my sister. Kaya kanya luwason until the end. We are kept by His power, by His wisdom, by His faithfulness. We are kept by the power of God in 1 Peter chapter 1 verse 5. Kung sino nagbantay nimo again, atong basahon, 1 Peter 1 verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation. It's not you who will keep you, it's the power of God. So mga pinangga nga mga kaigsunan, ang Dios mismo mo'y nagakupot nimo, mo'y nagakip nimo. Di ka ma-fail. Why? Because God's power cannot fail. God's purpose cannot fail, mga pinangga nga mga kaigsunan. My sheep hear my voice, and they follow me. Ngun pa ni Jesus Christ. Paniya, they will never perish. Di na gyud ka malaglag. Never perish. Ngun pang pulong sa Ginoo. Ang atong angkor si Jesus Christ. Wala na ilain pa. So atong i-angkor ang atoang kagtuo kang Jesus Christ. Pag magsugod ng God nga magsalig na ka sa imong feelings, wala na. So mga kaigsunan, remember this, ayaw salig sa imong feelings. Pag mabot ang panahon, di sa ako mga lagad sa Ginoo, nga naman, murag wa man ko'y gana karon. Sana ang gana? Feelings. Wa ka nito ano, wa kay gana. Feelings. Go back to the anchor. Jesus Christ of grace. Makupot ko ang Kristo. I can go. Why? Because the power of Christ is available in me. Di sa kumadtong ano man. Kapoy, feelings again. Pagbati again. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ikaw, Legson, di ka maingon nga kapoy. Maingon ka, nakalaot ay kuway. Because the strength of Christ is available sa ako. Di ko makaalagad ka naman. Lain ang gibati. Feelings again. Lain ang gibati. Higala, Legson. Higala, pinangga. Jesus Christ can keep you, can save you unto the uttermost. Go back to your anchor. Kung ang imong pagbati, ang imong himong anchor, let me say this to you. Di yung ka maglangay. Di ka magdugay. As what Brother Perlo have said kanina, we need perseverance. Perseverance. Sabad, pagka malahutayon. Makalahutay ka. Perseverance. And the only way to persevere is not relying sa imong pagbati. Stop saying na gikapoy ko, lain akong gibati, lain akong paminaw. Those are feelings. You are standing in the sand. When the storm will come, it will went flat. Stand in the rock. Kupot kang Kristo Jesus. Kupti ang yang sand na siyang mag-provide sa imong strength. Siya ang mag-supply sa imong kinahanglan. Siya ang save sa imo unto the uttermost. And there's no things on earth can separate you from the love of God in Christ. Higalay soon, hold on to your anchor. Mao nang maluya ta, kay nga naman, mubalik ta sa atong mga feelings, perminti. And this doctrine, mga pinangga, produce humility. Kaya nga naman,
you will realize without the grace of God, you would fail every day. Kay mag-rely na itong gibati, yun. Lain akong pamati karon ay murag di gyud ko ganahan mga lagad sa Ginoo, feelings again. Higala igsoon, stand in the solid rock, Jesus Christ. And it will help us na to be watchful. Magmabinantayon ta. Ngano man kay usahay makalimot ta nga nagbarog dito sa bato, makasaligtas tong kagalingong pagbati. And of course, we could be grateful. Salamat Ginoo kay ngano man I can continue not because of me. I can continue because of what you have provided. And you can have confidence. Makaingon ka, kabalo ko nga maluhawtay ko. Kabalo ko nga makapadayon ko nga man tungod kang Jesus Christ. He will keep me safe. He will keep me safe. So mga pinangga nga mga kaigsunan, God will keep you from destruction. And the grace of God nga gihatag sa imuha will not make you lazy. The grace of God nga gihatag sa imuha will make you continue in prayer. Will make you continue God's word. Continue in faith and continue looking unto Jesus. Jude verse 24, last verse, please open your Bibles with me there. Unsa giingon sa pulong sa Ginoo, Jude 24. If you're there, say amen. Now unto him that is able to keep you from what? And to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. He will keep you from falling. You will not fall away. Katong iyon dito nga, if they fall away, it will not happen to you. Why? Because he will keep you from falling. Siya ang magbantay sa imo. So mga pinangga nga mga kaigsunan, continue holding on sa pagtuo diha kang Jesus Christ tonight. Tuuhi siya, saligi siya. I hope isure ni may mong kaluwasan. Kay kaning gitawag if you fall away, di ni para sa imo tonight. Kung di ka sure sa imong kaluwasan, kay fall away na kang daan. You need to be saved. Kinahanglan nimo ma-sure nga human sa kamatayon, langit padulong ang imong kalag. Kay musinggit ka dito sa impyerno, hangtod sa kahangturan sa kasakit, ug di ka nakagawas. You need to go back to this word and experience Christ. Kinahanglan nimo ma-experience ang kaluwasan nga naa kang Jesus Christ. So mga pinangga nga mga kaigsunan, be saved tonight. Kasi nasa tuwa karon diri wa pa ka na saved. Dawata si Jesus Christ nga mahimo nimong Ginoo ug manluluwas. Kay nagpakamatay siya para sa imong mga sala. He will save you. And allow him to change your life. Allow his grace to work sa imong kinabuhi mga pinangga nga mga kaigsunan. And as I close, dito magkumpiyansa. I will share to you a story. And I will close. This story I have told you before. This story is nabasahan na ako sa usa ka Daily Bread booklet way back in the year 2015. 2016, somewhere dira. And those years, I can still remember. Nabasa na ako sa una sa usa ka Daily Bread nga booklet. And I have shared this to you before, reminding us nga dito magkumpiyansa. Kaya usahay, pag naatay hope gamay, makumpiyansa na rin ta, maunang tagampo, maunang tamangayo, sakmiton sa yawa. Ang atong mga ginapangayo sa Ginoo, nga naman, nagkumpiyansa ta. There was a family nga nag-drive sa usa ka blizzard. Ito ang kamulong, kusog kayo ang snow. Wala may snow din sa tuwa, pero dito sa States, na snow. Grabe yun. Drive siya, almost zero visibility. Baga na kayo ang snow sa dalan. Grabe ka focus ang yang papa, yun nagtanaog sa dalan kay Kuan. And while they were driving,
The family was praying, Lord, guide us, protektar gid taon mi Ginoo nga way mahitabo nga daotan sa amo Ginoo. Tabangi taon mi Ginoong Dios, ayaw gid taon mi pasagdi Ginoo. While they were driving, all of them from the youngest to the oldest, they were all praying, asking God for guidance, asking God for protection. Pagabot sa unahan, the blizzard nihinay ng snow. Unya naanay mga nangagi kato tong dagko nga mga bulldozer nga gibulldoze nila ang mga ice. Ang highway klaro na kay dalan, klaro na kay itom nga asphalt, makaagi na gid ang mga sakyanan. Pag-abot na dito, pagliko nila niingon ang papa, thank you God. From here on, I can do it myself. Pag ingon niya, I can do it myself, nituyok lagalit ang ilang sakyanan. Hapit sila nga matay. Motor na to sila pero na-shirk. Okay? Hapit sila nga matay. Hapit na nga tumba ang ilang sakyanan. The moment na ingon sila nga, kaya na nako. Okay na Lord, kaya na nako. And you know, that's our problem sometimes. When we are still struggling, hold on with us Ginoo. Lord, tapang Ginoong Dios. Di na ako ni makayag, wala ka Ginoong Dios. Tabangi ko Ginoo. Lord, please, tabangi ko nga makapersevere ko Ginoo. And when there is a small flicker of light nga imong makita, murag na hope. Suddenly, tungod ato nga hope, nagsalig na rin ka. Nihuno na kagampo. Nawala na yung mapagkupot sa Ginoo nga nagpakatabang ka. Suddenly you stop. Nakatong gamay nga hope unta nagi-open na sa Ginoo para sa imo ha. Katong nakita sa Ginoo sa imo nga result sa imong hardships. Mao na nga nag-strengthen imong faith sa diha na gamay nga pag nakahayag imong nakita. Katong faith nimo nawala lag galit. Kaya nagsalig na ka. Sometimes gisakmit sa kaaway ang imong ginapangayo sa Ginoo. Sa mga pinangga nga mga kaigsunan, I want to remind you. Ang katong Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. The strength you need. Tanawon nimo ang context. Atras lang kas verse 12. Sa kahubo, sa kadagaya, sa kalipay, sa kalisod, you need the strength of the Lord. So I hope mga pinangga, di lang ka mag-hold on sa Ginoo kusog, sa diha nga luya, sa diha nga murag way paglaom. When there is hope, when there is victory, still ayaw kalimot, hold on lang gyapon sa Ginoo. Kay daghang mga tao nga napildi sa diha nga naa sila sa kadaugan. Hold on to God. You persevere. You see? Kay sometimes, di ba itong lesson karon, it's God's preservation ang nagaprotect sa imo ha. But sometimes we experience this defeat. We forsake the preservation of God. We try to preserve ourselves. Sa diha nga natin makita nga gamayng kahayag, hold on gyud igsoon. Ayaw gyud kalimot, kupot lang padayon sa Ginoo. Amen? Kupot padayon sa Ginoo. No matter what. Hangtod nga maplastar na ang tanan, hangtod nga ihatag na sa Ginoo sa imong gipangayo, ayaw gyud kalimot, kupot lang gyapon sa Ginoo. Kung unsa ka pamaagi mo ampo atong naglisod ka, hinaot ko inaatog gyapon ka magampo sa diha nga nana sa imong panalangin. Kay ngano man grasya ra gyud sa Ginoo tanan. Ayaw gyud hunong og salig sa grasya sa Ginoo. Magampo tama na lang itnon, salamat sa imong kaayo. Uban ni Ginoong Dios, i-bless ang amoang panagtigom karon, among prayer meeting. Bless these people who are present, Lord. Uban ni Ginoong Dios, tagahimig kadaugan namahan, panalangin ni Ginoong Dios. Lig-una mi sa kanunay, kay wa gid mi mabuhat Ginoo kung wala ka. Salamat sa imong kaayo Ginoo, salamat sa imong gugma lang kanamo. Pasahilua mi sa mga kasaypanan Ginoong Dios, lig-una mi Ginoo. Pasahilua mi amahan kay nasipyat mi Ginoong Dios how many times sa mga kinabuhi. But Lord, bless and empower us. In Jesus' precious name, gipangayo na ko tanan. Amen. Look for a partner, mga kaigsunan, and you pray. Afterwards, akong gihangyo din si Kuya Ferlo to please close us with prayer. So look for a partner. Mag-ambot na. Afterwards, I would like to ask Kuya Ferlo to close us in prayer.